ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи мо. ирӯз 20 октябри соли 2023. ирӯза навор оиди Opel Hatchback, Caravan, Daewoo Nexi, Daewoo Lacetti, Mercedes, Toyota ва дигар мошина баҳри шумоай. ҳамин меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед. албатта ки гап барои одамои мефаҳмиданиай. лайкҳоро бизанед, ба канал подписатсия кунед. подписатсия вақте ки мо наворои нав кардан шумо хабардор мешен. хона ва замини квартира, техника, компания, офис, аппарату боша, агар дар шумо метавонед сураташо бо ҳамроҳи маълумоташ дар имо WhatsApp равона намоед. мо ҳаракат мекунем дар навори баъда реклама кунем. дар комментария ҳатман нависед ба шумо аз кадом маркаи мошина зиёдтар лозимай. мо аз рӯи комментария навор мекунем ҳар рӯза баҳри тамошобинон. хулосаи гап, навор дар лайк камонен, дар як ҷои бароҳат нишинен, навора тамошо кунен. мегзарем ба эълони рӯза. эълони якум. Opel Astra F солиш 1998. айни ҳол дар ҳисор қарор дорад, бо нархи 43000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамош 47 барои муроҷиат кардан. сӯзишвориш бензини газ дар кузови хчб қарор дорад. ҳавиё мотори 1.6 литр, пробегша 118000 км қайд кардаган мода. коробка передачи механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш вагон, бар ин як даст гаштагай мошин фурӯхта мешавад срочно бо нархи 43000 сомонӣ. хайдории аниқ бошен, агар дар ҳамин рақамҳои рӯи камда занг занен, бо оиди мошин маълумоташро бигирен. беҳуда занг задан нороҳатшон накунен. навор дар лайкҳоро монед. ҳар рӯза навор 10 дона баҳри тамошобиноай. фақат дастгирӣ кунем, меҳната қадр кунем. мегзарем ба дуюм эълони рӯза. боз як дона Opel Astra F ки солаш 1998 қабул кардем баҳри тамошобинон. мошини айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 31000 сомонӣ фурӯхта мешавад. краскаи сафед, ҳолаташ хубай. хулоса мошина иҷода қайд кардаган ки кам гаштагай бензини газ дар кузови седан, краскаи сафед, состояние хуб. коробкаш механика, авио мотор 1.6 литрай. зури бадай, хадавои мошиниай тупча тоза кардагӣ, задагӣ, пусидагӣ надорад. салон тозаакай, на хаду. мошина фақат ҳай карда мегардад. алиш мешава. Mercedes боша, вариантҳоро пешниҳод кунед. хоб, солиш 98, пусидагӣ, задагӣ надорад. дар комментария навори пешниҳод бачаҳо қайд карданд ки чӣ хел мошини қамегада пусидагӣ нест. мо дар мохи маълумот равона мекунем бачаҳо азиз. эълони сеюм дӯстони азиз. Opel Astra F боз як дона қабул кардем. солиш 1993. дар душанбе бо нархи 20000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамон нафарое ки мо дар қайд мекардем, дар комментария пешниҳод мекардем ки мошини арзонтар, ин ҳамин мошин ба фикрам арзоне бардор азиз нисбат ба мошинои дигар. маълумотҳоро нигоҳ кунед. дар кузови хчбек сӯзишвориш бензини газ, авио мотор 1.6 литр, коробкаш механика. срочно фурӯшай. ҳуҷҷати солона, тамоми ҷош навакай, мотор модул. ба телефон савдо накунен, биен бинен, муомила дорад. фақат харидори аниқ занг бизанен. ҳамин қадар маълумот дӯстони азиз. худатон занг занен, оиди мошин маълумотро бигирен, моро дастгирӣ кунен. фақат дар комментария нависем ба шумо аз кадом маркаи мошин лозиманд. мошини фурӯшии чорум дӯстони азиз. Opel Vectra B. Vectra B дар кузови фургон. авио мотор 1.6 литр, сӯзишвориш бензини газ, дар бохтари Қурғонтепа мошин қарор дорад. нархаш 29000 сомонӣ, солиш 97. Vectra B. коробка передачи механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор нав мондагиай, ҳуҷҷатҳо то июл. савдо дар назди мошин, беҳуда занг назанед. то моҳи июл бардор азиз ҳуҷҷат дорад. 1000 сум кам 30000 сомонӣ меган. дар кузови фургон, авио моториш 1.6 механика, бензини газ. ҳамин қадр маълумот бачаҳои азиз баҳри тамошобинон. худотон боз занг зад пурсен оиди мошин. состоянияш соза гуфта қайд кардан буда.
ماشین فروشی نوبتی دوستان عزیز مرسدس بنز سی کلاس قبول کردیم. سالش 1995. همین سستانی رقمش در روی اکران 6959. ماشین عین حال در یابان قرار دارد با نرخ 43000 تومانی فروخته میشه. خب خریدار باشن زنگ زد اوید ماشین معامله کنین. 36 بنزین گاز در کوزه خچبک авио мотор 1.8 لیتر. коробкаш механика алиш هم мешавад дӯстон. ماشین варианти алиши дорад. фақат дар телефон гап мезанем. мо да қайд накардан ки кадом мошиноқати мошин алиш мешавад. хонаю у заминаю у тойотаю у мерседесай. хулоса ки худотон занг занен бифаҳмед. бардоро ҳамин лайкора монен навор паҳн шава падилиса кунед. ماشین فروشی نوبتی دایو لاستی که سالش 2006 سال در رگرای ماشین این حال تورسون زوده 26000 تومانی نرخنامه بنزین گاز در کوزه سدان درون ماشین توزه авио мотор 1.5 مکانیکا. خب اکومولاتور پشتی نبای اکوم زدگیان همین روز ماندم میگن. салон тозай ҳама кнопкаош кор мекунанд. краска ай пеш безебай дастурат маълум не. краска ай пеш безебай ҳо дар сурат маълум нестай. мақсади мардак конкретни гуфтестай ки масъалаи краскаш камтарак вазъиятиш безебай. кнопкаош полни кор мекунад. механика 1.5 литр авио моторша бензини газ. ماشین فروشی نوبتی دوستان عزیز دایو نکسی سالش 1994 در دوشنبه با نرخ 16700 تومانی فروخته می شود. 36 بنزین گاز در کوزه سدان авио мотор 1.6 لیتر коробкаш механика. ماشین خیلی اشل میگه خوب دینا داکومنتی یک سالش کرده میشه. همه جاش 100% краскаш کمبودی نداره. айчот силматай ماشین استوقتی بیو ماشین خر باشه اگر ببین میگه. دوستان عزیز همین رقم های 3 3087 صویب همین نکسی های زنگ زنین. اینجا رقم های 31 07 90 واتساپی مای بردار عزیز مراجعت کنین. یگون خانه ماشین زمین کوارتیر باشه اگر روان کنین ما رکلام میکنیم در کانال یوتیوبی در تیک تاک اینستاگرام میمونیم شه حرکت میکنیم کارش ما آسان کنیم. ما در زنگ نزنین ماشین فروش باشین اگر یا که خانه و زمین فروش ما در مراجعه کنیم برای نکسی همین رقم های خودش زنگ زنیم بچو. ماشین فروشی نوبتی دوستان عزیز اوپل استرا اف قبول کردیم که سالش 1996. عین حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 26000 تومانی فروخته می شود. استرا اف در کوزه خچبک هم قید کردن. авио мотор 1.6 لیتر коробкаш механика. ماشین در حالت خیلی خوب میگه. چشکاش ردنوی اکومولاتور خب کوزفش زور аккумуляториш вазъиятиш безеб нестай. задагӣ пӯстагӣ надорад. чашкаҳош навай. хадавои зур мотор звер мегирӣ ҳай мекунӣ срочно. адрес дар душанбе пеши султони кабир. дӯстони азиз амиқа маълумотай худотон бо занг занен оиди мошин бигирен. наворои мо дар лайкорамон дар комментар найсен. навор шумода маъқул ҳаст нест пешниҳод кунед. фақат ماشین فروشی نوبتی دوستان عزیز برای شما BMW 3 سالش 2010 قبول کردیم. اینجا هست نفرایی که به خاطر BMW تماشا میکنن نوارای ما را. 92000 تومان در خوجند بوستانی 36 دیزل دوستان عزیز در کوزه سدان موتورش ده автоматикай. салон کجا درم بیرن توزیع خشرو در حالت خوب قرار دارد. سرچنو سودا در نزد ماشینای BMW خرا اسپید کرده بگیرین. خب پیشای رفتن اول زنگ زنی رقماشون ده همین رقما گیریان هست یا نیست چونکه بعضیشون میفروشن برام میکشن میمونن بچه‌ها. 90000 تومان میگن. مقصد که کسی که خریدار قزیق باشه اگر زنگ زنین باز اوید ماشین گپ زنان کنین خیلی صحبتو درست شید رفته بخرین.
ماشین فروشی نوبتی دوستان عزیز تویوتا فیلدر سال 2007 در دوشنبه با نرخ 81000 سومانی فروخته می شود. بنزین خالی کوزف اونیورسالنی объем мотор 1.5 коробкаш автоматика. Бародаро мошин як моҳ шидай ай вагон гирифта мешавад. Мега ягон камбуд надора. Свежи салоно свежи ҳуҷҷат дорад. Масъала нав ҳамаи кора кардагием барои хидмон бениҳоят заруре мефурӯшем. Мега старт стоп монитор обчор балон нав коробка 100%, мотор 100%, ходовой 100%, кондиционерш ях. Боз муомила дорад барои харидори аниқ. Рости навори мора дар амин навора дар сомонаи Далер офисиал Сауду ТВ автомобил мемонем. Бачаҳо тамошо кунен, лайкҳо рамонен то навораи баъд. Худо нигаҳбон.